Siguro siya moasa mga kalingap sa Wa iyang ko mag-asa anak, sa mga hatag. mga kalingap. Salamat sa inyong mga tabang mga kalingap, ug namoy gusto katabang mga kalingap. Dakong pasalamat nako kalingap kay katong ikatabang na ninyo mga kalingap, akong putong ihatag sa iya mga kalingap ug unsa iyang mga kinahanglanon mga kalingap. Salamat kaayo mga kalingap. Nanay, magpasalamat nanay sa Salamat kung inyo ako tabangan sa akong kalisod, sa akong pangabuhi. Sana inyo ako tagaan og panahon nga may naa ako'y mahimo sa akong pangabuhi nga para lang ako mabuhi. Palit ko lang og palit ko lang kape, asukar, pagkaon ko.